First is to determine the importance of securing a vessel. Next is to identify the types of securing a vessel and to differentiate the types of securing a vessel. So, securing a vessel is crucial for safety, stability, and the prevention of accidents during voyages and at port. Proper securing involves using methods like cargo lashing, anchoring, and mooring to prevent shifting, drifting, and collisions which can cause injuries, damage to the vessel, or to the environment. So, kami siya nga definition kay does not only talk about the vessel itself, dili kay ang vessel ra ang dapat i-secure, but also ang mga karga sa diya, ang mga passengers, ang mga tawag ng mga trabante or nga crew, ang mga crew ana. So importante ang pag-secure sa vessel para ma-ensure na safe. Di ba? Like kabantay mo na kanang mangisda ay if naa sila sa at sea kay di ba, if muspundo mo gina sila anak nga, o ano, for example, anak nga lugar, kaya kitay, anak, daghan isda. So, ang buhaton na nila para ma-secure ang vessel is through anchoring. Familiar man siguro na ang anchoring. So, unya ma, i-discuss na po rin. Ha? So, buhaton siya, importante siya. And also, para ma-ensure sa niya stable ang vessel. For example, during kanang mudunggo ang barko, kinahanglan siya i-through kanang berthing. Kanang berthing is kanang mura siya parts siya sa port nga kanang kabantay mo na og mo padong mudunggo ang barko kay naay kanang pisig bitaw nga ikuan ibangan ang dapit sa port. Ana mo na siya gitawag og berthing. Unya kanang mga PC ana mo na siya gitawag og mga mooring lines. Murag something related ra ang mooring ha. Mooring na bas ice. So mo to siya importante na siya importante nga i-secure ang vessel para ma-prevent ang pag-liw o pagmangga-bangga sa mga gamit nga nasa litera. So mo ni siya ang key importance of securing a vessel. First is safety of life at sea. So kanang mga for example kanang mga managatay nga dagko og vessel mag-anchoring na sila during kanang managat kay samot na if kanang kusog bitaw hangin unya or kanay bag ay kanana unya kanang kusog bitaw bawd mag-anchor na sila gamito nila ang anchor para ma-secure ilang vessel para dili sila kanang ana. Then vessel stability, cargo protection, preventing collisions and grounding, and environmental protection. So, berthing is anchoring. Discuss mo na siya. So ang berthing, bitaw ay kanang itong barko nga padung sa dugo sa tuwanan. Tapos ang kanang tawag na is bridge. Muna siya gito na berthing. And then kanang nasa picture, kanang nasa kilid. Muna siya ang kanang butukanan bitaw sa PC. Ang tawag sa dana is mooring. And then also aside sa mga cargo nga mga passenger kay mo undergo sa of maintenance or kanang maritulog bitaw na sila mag-berthing. Then ang berthing kay discuss ni Margaret. So, securing at berth or mooring. So, mali ang mga process for fastening of the vessel or to adapt berth or buoy using lines. So, the first is they are five nga process para sa securing a berth. So, the first is preparation. So, prepare mooring lines. So, bait, stay, string, stir line, stir, string, slide, and fingers in advance. So, kaning kuan, kasi dapat before ka magdunggo sa port, need ka ng dapat doon prepare ka para hindi ka dunggo na mo dali na bitaw mo ka dito. So next is approach the berth at the slowest possible speed while maintaining steering way. Preferably steaming the side or wing or wheel control. Tapos may assist large vessels. Next is line handling.
pass up, raise, lines, assure in for limited with using keeping lines if necessary. So next is securing lines. Lines are secured to shore, pullers, or beams on the vessel winches. So using winches to adjust tension. Kaning mga kan securing lines mo ni katong ginitsyo ni gani ang mga PC. So the next so they are combination of different lines to prevent movement in various directions. First is stern lines, prevent backward, forward movement. String lines, limit longitudinal forward, up movement. Next, last is wrist lines, prevent lateral left side movement. The last process is adjustment and monitoring. Lines must be regularly checked and adjusted to account for tidal changes, cargo operations, which change the vessel's draft and weather conditions to avoid times nothing or the vessel moving excessively. So, anchoring. Ang sunod kay anchoring. So, ang anchoring kay diba ka naman ang anchor i-iguan sa dagat para bitaw prevent sa kahit hindi sa barko usog ang kanang current sa tubig or kanang hangin nga na ka. Muna para i-prevent i-prevent sa anchor ang kuan para sa safety sa passenger also. And isa po sa kinangan ng operation ay sa kaning anchoring kay parang ensure ang safety sa mga barko nga bulayag or cargoes and other passenger na mga crafts. And then ang anchoring kay discuss na market. So securing and anchoring. Anchoring is typically done offshore while waiting or to hold position in open water. So first is running, select and anchorage with applicable seabed and normal for better grip and enough depth. Considering the vessels within circle and proximity to others. So ano si planning kanang kung sample kung kanang managat kita ka, managat. Kung nakasalaw, kung gusto na nimo itagak ang kuan, kung may angkla, ato sa nimo una na asa nimo itagak ang angkla. Kung ano ka sa pita kay area muhunong, ato may tagak imong angkla. So the next is approach. Approach the choosing spot heading into the wind or steering to a slow speed. O kanay si approach mo na yung parali ako ni sa patong si Bertain na lagi ako yung approach na mong itatag sa spot na imong itagak mo sa atong angkla. The next is deployment. The anchor should be lowered from the above, not dropped from a height to the seabed to prevent damage and change angle. Okay, bawa mo sa dapit ang bawah, di ba? Above sa barko or the sail. Next is spin out chain. The length of chain spin out should be the ratio of the water depth, typically 5 to 7 times the depth under normal conditions and up to 10 times in heavy weather. This ensures a low angle of full optimizing holding power, which is setting that code. Once the required stroke is out, apply a small amount of astern power to help the anchor groups dig into the seabed. Next is securing. The anchor chain is secured using a chain stopper or bow stopper, which takes the load of the pinas. Pinabisa is at anchor. Magyapon is secure yapon yung anchor. Ay secure yapon ang anchor. Next is monitoring. Maintain a continuous
anchor, watch, using GPS and visual bearings to confirm the anchor is not dragging. So, magpalya ka sa pag-anchor, dapat always yapon monitor para dili siya yung maunsa bitaw. Moto. Thank you. Ay, mga tanah. Ha? May bakta na. Clarification. Makala. Okay, ma'am. Muna. Thank you. Thank you. Orto, ma'am. Ay. Bubong. And Punta na ganun na. and